साथ के रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा। अब हर बच्चा निपुण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। अब हर बच्चा निपुण बनेगा। आपण सारे मिळून अशी शाळा आणि घर बनवूया जिथे बालके अर्थपूर्ण वाचन, हेतुपूरक लेखन आणि गणिती व्यवहार प्रत्यक्ष जीवनात उतरवतील आणि आयुष्यभर विद्यार्थी राहतील। अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील प्रत्येक बालकास आरोग्यदायी आणि आनंददायी शिक्षण देऊन निपुण बालक घडवण्याची आम्ही प्रतिज्ञा करीत आहोत। घोड्यावर बसायला दीपेशला आवडते। यश, हरण, नकल, कौशिक, चट चट, मुलगा पांढरा। 10 + 5 is equal to 50. 6 + 5 is equal to 11. 10 + 10 is equal to 20. 8 + 5 is equal to 103. 621, 928, 523, 981. आदिवंदू या भगवंता, आदिवंदू या भगवंता, मायभूमी भारत माता। सर्वधर्म शांती समता, गुरुजन माता पिता, राष्ट्राचा पालन करता, निसर्ग अन्नदाता, वैज्ञानिक रक्षण करता, माता भगिनी भ्राता। स्मरू पुराण बायबल गीता, स्मरू पुराण बायबल गीता। आता गिरू एकच कित्ता, आता गिरू एकच कित्ता। अळगुया गुणवत्ता, 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 गुणवत्ता। ध्यास आमचा गुणवत्ता, 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 गुणवत्ता। ध्यास आमचा गुणवत्ता। बलवान गुणवान हो चारित्र्याची खाण, घेऊ सोबत तंत्रज्ञान,
घेऊ सोबत तंत्रज्ञान शिकवूया नीतिमत्ता गुणवत्ता 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 ध्यास आमचा गुणवत्ता 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 ध्यास आमचा गुणवत्ता प्रगत शैक्षणिक राष्ट्र सरळ झेपणार महाराष्ट्र प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र सरल झेपणार हे राष्ट्र राष्ट्र बांधणी उत्कर्षा परशु पावन बुद्धिमत्ता गुणवत्ता 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 ध्यास आमचा गुणवत्ता